السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 36. Lecture. Le musée أو le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain Rabat. إذا نقرأ النص. Situé dans le centre-ville de Rabat، يعني يقع في وسط مدينة الرباط. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain a été créé parmi plusieurs espaces culturels dont la Bibliothèque nationale et le futur Grand Théâtre de Rabat. يعني يقع وسط مدينة الرباط. تم إنشاء متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بين العديد من المساحات الثقافية بما في ذلك المكتبة الوطنية، يعني لا بيبليوتيك ناسيونال، والمسرح المستقبلي الكبير في الرباط، يعني le futur grand théâtre de Rabat. Le bâtiment se situe sur l'avenue Mohamed V، يعني يقع المبنى في شارع محمد الخامس aux côtés d'anciennes constructions dont la mosquée Sunna، يعني بجانب المباني القديمة بما في ذلك مسجد السنة. Un peu plus loin، يعني على مسافة أبعد قليل، c'est le bâtiment du Parlement، يعني يوجد مبنى البرلمان. l'hôtel Palema، يعني أوتيل باليما. لا بنك دي ماروك، بنك المغرب. et la grande poste ornée d'une énorme horloge، يعني ومكتب البريد يعني الكبير الذي يعمل بساعة ضخمة. En effet، في الواقع la musée Mohamed VI est à la fois une création moderne et un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. يعني في الواقع يعد متحف محمد السادس ابتكارا حديثا وتذكيرا بفن العمارة في النصف الأول من القرن الماضي. Des motifs gravures et tableaux retraçant l'histoire picturale du Maroc entre 1914 et 2014 pour reconstituer 100 ans de création. يعني تسترجع الزخارف والنقوش واللوحات التاريخ المصور للمغرب بين عام 1914 و 2014 لإعادة بناء 100 عام من الإبداع. Une exposition sur la peinture marocaine depuis ses débuts jusqu'à nos jours. يعني 100 عام من الإبداع، معرض عن الرسم المغربي منذ بدايته وحتى يومنا هذا. إذا هذا هو النص اللي عندنا. يعني إلى نقدروا ندوزو لهاد الأسئلة يعني ضمن النص. j'observe l'image، يعني ألاحظ الصورة qui représente ce bâtiment. إذا ce bâtiment représente، غنخرجو هادشي
هاد الأسئلة نخرجوهم غير شفويا. يعني كو ريبريزونت سو باتيمون. Ce bâtiment représente la musée Mohammed VI d'art moderne. Je relève le titre et les références du texte. يعني le titre راه هو هذا الموزي محمد سيس d'art و les références du texte هي هاد الكاتب ديالو، يعني المصدر، يعني مرجع النص منين جا. يعني هو دابخي يوسف الرضابي تلكيل، يعني مجلة تلكيل بواما. يعني والسنة امتى تلاحت لهاد المجلة. إذا ندوزو للتمارين. J'observe et je découvre. Je relève les éléments des textes qui situent le musée Mohammed VI. يعني ألاحظ عناصر النص التي حددت موقع متحف محمد السادس. إذا غنجيوها من النص. Il se situe dans le centre-ville de Rabat sur l'avenue Mohammed V. Je relève dans le texte les différents bâtiments qui se trouvent près du musée Mohammed VI. يعني غنجيب لي، يعني غنستخرج من النص يعني لي باتيمون اللي قريبه لهاد المتحف. يعني كاين لا موسكي السنة و لو باتيمون دي بارلمون، اوتيل باليما، لا بانك دي ماروك et la Grand Poste. Je relève dans le texte ce qui explique que ce musée est un musée d'art moderne. يعني غادي نجبد من التكست اللي يبين لينا بأن هاد المتحف هو متحف للفن المعاصر. إذا là, le musée Mohammed VI est à la fois une création moderne et un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. ندوزو للتمرين الثاني. Je retiens, je cherche dans le dictionnaire l'explication des mots suivants. Art moderne, يعني art moderne est une période de l'histoire de l'art qui commence dans les années en 1950 et qui s'achève au milieu des années en 1950. Contemporain يعني المرادف simultané, actif, notre présent actuel, notre présent qui est du temps actuel. Orné, agrémenté, décoré. Motif, sujet d'une peinture, travail sur le motif. Graveur, art de graver, soit pour orner un projection, soit pour produire une œuvre graphique. L'histoire picturale، يعني التاريخ المصور أو المصور، يعني représentant visuel
de quelqu'un ou quelque chose, sous forme graphique ou plastique. ندوزو يعني تمرين 3. Je m'entraîne. Je lis le premier paragraphe. Je cite l'espace culturel mentionné dans le texte. يعني أقرأ الفقرة الأولى واقتبس المساحات الثقافية المذكورة في النص. إذا غادي نقدر نكتب غير هنايا في سميتو، حيت ما عنديش واحد المجال فين نكتب. إذا يعني المساحات الثقافية المذكورة في النص هي لا بيبليوتيك ناسيونال et le futur grand théâtre، يعني المسرح الكبير والمكتبة الوطنية. Je lis le deuxième paragraphe et j'indique le trajet à suivre pour aller de la grande poste au musée. يعني أقرأ الفقرة الثانية وأشير إلى الطريق الذي يجب اتباعها من مكتب البريد الكبير إلى المتحف. يعني إلا كنا حنا حدا المكتب البريد وبغينا نمشيو للمتحف، علاش غادي ندوزو؟ إذا غادي ندوزو على لا بونك دي ماروك، لوطيل باليما، لو باتيمون دي بارلمون، لا موسكي السنة، او كوتي يعني غيتوجد قريب لدونسيان كونستركسيون يعني الأبنية القديمة. جولي يعني le deuxième paragraphe, je note ce qui caractérise le musée Mohammed VI. يعني أقرأ الفقرة الثالثة وألاحظ ما يميز متحف محمد السادس. إذن le musée Mohammed VI est à la fois une création moderne et un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. J'écoute la lecture de mes camarades et je réagis au besoin. يعني هنايا غادي يكون هادشي في القسم. رابعا je m'évalue après la lecture, je relis le texte et je note ce que j'ai appris sur ces monuments. Je cite ce que j'ai appris grâce à ce texte. Je compare avec les résultats de mes camarades. يعني هادشي كاع كيكون في القسم. خامسا je consolide mes acquis. Je cite les bienfaits du musée et des bibliothèques. يعني هنايا استشهد فوائد يعني المتاحف والمكتبات. يعني ممكن نقدروا نديرو هاد سميتو l'importance des musées est soulignée par le fait qu'ils contiennent des informations historiques et culturelles qui aident les citoyens et les chercheurs à comprendre l'histoire de leur nation, car ce sont des fenêtres culturelles donnant سرير et un clé de la culture. يعني تبرز أهمية المتاحف من خلال احتوائها على معلومات تاريخية وثقافية تساعد المواطنين والباحثين على فهم تاريخ أمتهم، فهي نوافذ ثقافية على الأمس ومفتاح للثقافة. إذن هذا هو كل شيء على هذا التكست.